हेलो ओके अब कन्टिन्यू गरौँ हाम्रो चाहिँ पाइथनको चाहिँ सेकेन्ड एक्जाम्पल सेकेन्ड लिस्टको चाहिँ सेकेन्ड सकेको थियो के अरे पहिला है अब चाहिँ हामी थर्डमा जाउँ थर्डमा चाहिँ अटोमेट बोरिङ स्टफ ओके यसको लिस्टको थर्ड थर्ड र फोर्थ सकाइहाल्नु पाए रमाइलो हुन्थ्यो है भखम्मै त ओके यो आयो यसले के भन्छ कति मिनट 11 मिनटको भिडियो रहेछ ओके गर्दाखेरि 15 मिनट जस्तो लाग्ला हामीलाई Pages 89 to 92 of the Automate the Boring Stuff with Python textbook. In this lesson, I'm going to introduce a new concept called methods. A method is the same thing as a function, except it's attached or called on a certain value. I'll show you what I mean in the interactive shell. Let's store a list value in this variable spam. So hello, hi, howdy, hey is. So spam has a list with 4 values in it. Now, all list values have a method called index, and remember, method is just pretty much the same thing as a function. And you can call that method on the list value in spam. So here we're calling index, that's the name of the method, and we're going to pass it an argument just like we would pass a function an argument. And the index method returns the index that it finds that value that you passed at. Okay, उसले के भन्यो त spam is equals to hello test one पनि राखौँ त यस्तो गऱ्यो भने हो spam dot index हो 1 को इन्डेक्स खोज्यो भने कति आउनु पर्यो त 2 आउनु पर्यो 2 ठिक छ हैन ओके So hello is at index 0, so the index method returns 0. So you can't call a method by itself. Like, this doesn't really make any sense. And also Python ओके मेथड चाहिँ आफैमा चाहिँ गर्न मिल्दैन रे है इन्डेक्स इन्डेक्स 1 गर्न मिल्दैन रे ओके doesn't know which list you're trying to find the index to. That's why you have to call it on a value right here. So the method name ओके मेथड भने चाहिँ क्लास क्लास भयो भने चाहिँ मेथड हुन्छ भन्ने टाइपको भयो त्यसपछि हैन यो भनेको अब लिस्ट भयो हैन लिस्टको चाहिँ मेथड हुने भयो के हैन त्यो पनि ठिक comes after the value or the variable that contains the value and a dot. Other than that, it's pretty much the exact same thing as a function. ओके And each data type has its own set of methods. So the list data type, for example, has several useful methods for finding, adding, removing, and otherwise manipulating values in the list. And we'll cover those in this lesson. You can see we can also call the index on this value. ओके म यो यही बेलामा ओपन गर्नु पर्यो है अहिले चाहिँ मैले नोट्स पनि बनाउने सोचिरहेको छु के हैन नोट्स पनि अलिकति भए पनि राख्ने जस्तै यो हैन हो मेथड भनेको चाहिँ के हुने रहेछ मेथड मेथड भनेको हैन फंक्सन इन क्लास डट आफ्टर डट यस्तै ओके यो समेत चाहिँ कपी गरौँ हैन यसलाई कपी गरौँ है यसको चाहिँ 2 आयो index 1 doesn't work but spam that index 1 works and okay ल ठिक छ अब कन्टिन्यू गरौँ So if you ever said, hey, I need to find where this string heyas is in the spam list, you can call the index method. However, if the value that you're searching for the index for doesn't exist inside that list, just like this string doesn't exist in the spam list, the index method will raise an exception. ओके हो हुँदै नभएको हाल्दै रे हैन spam dot index हो टेस्ट हैन टेस्ट 2 भनेर राख्यो भने आउँछ त आउँदैन And if you have a list with duplicate values inside of it, say I have the name of various cats I know, Sophie, Puka, Fat Tail, then have a duplicate value inside this list, if you call the index method searching for that value, the index method will return the index of the first time it sees that value. ओके है spam spam is equals to 0 1
1 छ भने हैन यस्तो गर्दा रिपिट भयो भने के गर्छ अरे त spam dot index अब 1 राख्यो भने यसले चाहिँ फर्स्ट टाइम जहाँ भेटाउँछ भने 1 मै भेटाउँछ है 1 नै देखायो ओके यसलाई अलिकति इन्ट्रेस्टिङ पारौँ न 1 को 1 नै आयो हैन यसलाई नै कपी गरौँ यसलाई पेस्ट गरौँ हो यसलाई चाहिँ 4 2 यसलाई 3 बनाउँ त यसलाई 100 बनाउँ त 100 हैन 100 है अब दुई ठाउँमा 100 छ भनेपछि हाम्रो चाहिँ 0 1 2 मा आउनु पर्यो इन्डेक्स चाहिँ है spam dot index 100 को इन्डेक्स चाहिँ कति हुने त यो पछाडिकोलाई हेर्दैन रे फर्स्ट जुन भेट्टाउँछ त्यही पठाइदिन्छ रे भनेको 2 आयो है यो पनि मैले नोटमा राखौँ है कपी गरौँ यसमा इन्डेक्स सेन्स फर्स्ट 1 if डुप्लिकेट बनाउँ है ओके पेस्ट गरौँ ओके गुड यसलाई अहिले सेभ गर्नु पर्दैन एकछिनमा सेभ गरौँला ओके तपाईहरुले देख्नु चाहिँ भएको छैन होला मैले यता नोट्स चाहिँ अलिकति भए पनि बनाइरहेको छु कि के गरेर रहेछ भनेर पछि सबै हेरिराख्नु पर्दैन त भिडियो value inside the list. It'll return that index. To add new values to a list, use the append and insert methods. The append list method adds the value to the end of a list. So let's have a list cat, dog, bat. We can call the append method, and it'll add a value to the end of that list. The insert method is similar, it just can insert a value at any point inside the list. So if we have, so let me restart this. Spam is equal to this list with these three values. We could call the insert method, and say I want to insert this as the new value at index 1. I want to add chicken. That will then insert. Okay. अब चाहिँ append भने चाहिँ spam is equals to cat dog हैन mouse छ रे mouse छ रे हैन हो अब यसमा चाहिँ हामीलाई लास्टमा अर्को थप्नु पर्यो रे हो spam dot append गर्ने append elephant गरौँ न elephant है यस्तो ल है त यो चाहिँ मेथड हो है मेथडमा चाहिँ यस्तो ब्र्याकेट राख्नुपर्छ ओके अब स्प्याम गर्यो भने के आयो त हो एलिफेन्ट पनि आयो अब मलाई यो चारवटा भएको ठाउँमा अब यहाँ बिचमा चाहिँ या चाहिँ क्याटको अगाडि या क्याटको अगाडि नभनौँ हैन डगको पछि भने पनि 0 1 2 मा चाहिँ हैन 2 मा चाहिँ राख्नु पर्यो रे भने स्प्याम डट इन्सर्ट गर्ने रे इन्सर्ट हैन अब 2 मा चाहिँ के राख रे हो जिराफ राख रे है त भनेको माउस चाहिँ अब 3 मा जान्छ कि एक स्टेप उता जान्छ होला स्प्याम है त आयो आयो ओके हो यसलाई पनि कपी गरौँ यसलाई चाहिँ हाम्रो नोट्समा राखौँ है त append and insert भनेर राखौँ है त ओके अब continue that value at index 1 in the list, and everything else gets bumped up. Now, notice that we don't assign the return values of append and insert to the variable. Now, these methods just return the none value anyway, so we type something like spam append moose, but we don't type spam equals spam.append moose. This would actually assign the none value to spam and get rid of that list entirely. So the list is modified, quote, in place. So modifying a list in place is covered in more detail later when we talk about mutable and immutable data types. But for right now, just realize that you don't assign the return value of append and insert, you just call the method itself. Methods belong to a single data type. The append and insert methods are list methods and can only be called on list values. They can't be called on values such as strings or integers. If we tried to do something like assign eggs the string value hello and then tried eggs.append world, this would raise an error. That's because the string data type doesn't have a method called append. So lists also have a remove method that's passed a value that you want removed from the list that it's called on. So let's create a new list, say
cat, bat, rat, elephant, and say I want to remove that bat value from the list. Doesn't matter where it is in the list. I just स्ट्रिङको चाहिँ हुँदैन अरे भनेको असली है त जस्तै स्प्याम इज इक्वल्स टु हेलो छ अरे होइन अनि स्प्याम डट एपेन्ड वर्ल्ड गऱ्यो भने यसले मान्दैन अरे है किनभने त्यो स्ट्रिङ हो त्यो चाहिँ लिस्टमा मात्र काम गर्छ है त लिस्ट स्प्याम गऱ्यो भने के हुन्छ अरे त ओके लिस्ट पहिला कन्भर्ट गरेर अनि पछि डट एपेन्ड एच मात्र गरौँ न के हुँदो रहेछ हेरौँ भयो एसपिएम ओके भएन लिस्ट स्प्याम किनभने स्प्याम भने त स्ट्रिङै हो होइन कि त यस्तो टेस्ट इज इक्वल्स टु यस्तो तर यो पनि आउनु त आउँदैन लिस्ट स्प्याम डट एपेन्ड जे आएन यस्तो गर्न चाहिँ के गर्नुपर्ने छ अघि यसले भन्दै त थियो यस्तो हुँदैन भनेर want to remove it, we can call spam.remove bat, and that removes the bat string from that list. Now, if we try to remove a value that doesn't exist in the list, Python gives us an error. ओके भनेपछि अब स्प्याम भन्नेमा अहिले के छ हेरौँ हेलो भन्ने रहेछ अरे स्प्याम इज इक्वल्स टु यही राखौँ त एकचोटि कन्ट्रोल सी होइन कन्ट्रोल भी अब स्प्याम डट रिमुभ जिराफ जिआइआरआरए ओके जिराफ भन्यो भने स्प्याम गऱ्यो भने के आउँछ त जिराफ हट्यो होइन त गुड एपेन्ड भने जस्तै अब नभएको चिज पनि स्प्याम डट रिमुभ होइन नभएको चिज भनौँ न हाउस भनौँ न अब छँदै छैन त के गर्छ यसले गर्दैन. So notice how this is different from using the delete statement. If I wanted to delete the value, no matter what it is, at index 0, I would just say delete spam 0. But what the remove method does is that it allows you to specify a value that you want to remove rather than the index, and it will remove this value no matter where it is in the list. And like the okay, जस्तै डिलिट पनि गर्नु भन्ने रहेछ कि रिमुभ भयो भने चाहिँ कुन चाहिँ रिमुभ गर्ने भनेर भन्नु पर्यो यी डेलले चाहिँ कुन इन्डेक्समा चाहिँ रिमुभ गर्ने जस्तै मलाई डग चाहिँ 01मा छ होइन डेल एसपिएम स्पाम 1 होइन स्पाम है त ओके यो पनि सेभ गरौँ कन्ट्रोल सी यसलाई पनि सेभ गरेँ मैले अनि पछि अर्को चाहिँ डेल स्पाम 1 ओके यो पनि सेभ गरेँ मैले the index method, if a value appears multiple times in a list, only the first instance of that value will be removed. So if I had a list in the spam variable like cat, bat, rat, cat, hat, cat, and cat appears multiple times, if I call spam remove cat, it will only remove this first cat variable that it found. All of the other cats are still inside that list. Now, lists with number values or lists with string values can be sorted with the sort method. This is really handy. Say I had something like a list with these values in it, 2, 5, 3.14, 1, -7. I could then sort these just by calling spam.sort, the sort list method. And now all of these are suddenly okay, sort गर्न मिल्दो रहेछ ल भनेको spam is equals to हैन 100 89 33 minus 7 6 गरौँ ओके फेरि 6 7 राख्दियो हैन अनि spam dot sort यो चाहिँ sort मेथड भयो हो spam गरे भने ओके यो आयो यसलाई पनि सेभ गरौँ हामी अलि टाइम त लाग्छ टाइम
सर्ट गर्न पनि मिल्ने रहेछ अघि मैले के चाहिँ सोचेको थिएँ भर्खर सर्ट गर्न मिल्यो ठिक छ rearranged to be in order. You can do the same thing with lists that have strings. So say I had ants, cats, dogs, badgers, which begins with a B, so this is not in alphabetical order anymore. Elephants. I could call spam.sort, and then all of a sudden, all of these are ओके स्ट्रिङ भएको पनि सर्ट गर्न मिल्छ अरे भनेको मतलब SPM spam is equals to होइन elephant होइन or ant apple होइन अनि एउटा लास्ट आएको हर्स यस्तो गरौँ होइन spam dot srt sort spam गऱ्यो भने यो त मिलायो अब दुईटै मिक्स गरेर गऱ्यो भने के हुन्छ रहेछ हेर्नु त कन्ट्रोल सी यो चाहिँ एरर आउँछ होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ है spam dot sort एरर आयो ल इन्टिजर एन्ड स्ट्रिङ भयो अरे है ओके एरर त आउँछै जस्तो लाग्थ्यो एररै आयो ओके हाम्रो नोट्समा राखौँ है यो एउटा पनि राखौँ है स्पाम ओके यो चाहिएन 54 वाला हो र होइन मलाई चाहिएको यो वाला चाहिएको हजुर एकछिन पक्ष जाए मेरो एकछिन sorted in alphabetical order. And you can also pass a keyword argument to sort, the reverse keyword argument, which takes a Boolean value. So I can say reverse equals true, and that means I want this sorted in reverse order. ओके रिभर्स अर्डर है अहिले फेरि के गरौँ त भन्दाखेरि कन्ट्रोल सी अब यसमा चाहिँ आर्गुमेन्ट पनि पठाएँ क्या है स्पाम डट सर्ट गरेर के थियो त सर्ट मात्र गर्दाखेरि हो यो चाहिँ एसेन्डिङ अर्डरमा गयो तर हामीलाई स्प्याम डट रिभर्स सर्ट लेख्नु सट्टा चाहिँ के गर्यो त स्प्याम डट सर्टै युज गर्ने होइन तर त्यसमा आर्गुमेन्ट चाहिँ के दिने त रिभर्स पनि हुने दिने स्प्याम डट सर्ट होइन रिभर्स अब यो के चाहिँ यस्तो आर्गुमेन्ट छ भनेर चाहिँ हेर्नलाई चाहिँ त्यसलाई लाइक सर्टकै चाहिँ डेफिनेसनमै जानुपर्छ कि त्यो चाहिँ अलि चाहिँ आउँछ स्प्याम गऱ्यो भने ओके है त So now it's in reverse alphabetical order. But note that you can't sort lists that have both numbers and string values, since Python doesn't really know how to compare these values. So if I had a list that was 1, 2, 3, and also had strings, Alice, Bob, and I tried to sort them, Python would give us an error message saying, I really don't know how to sort these string and integer types. I mean, so does a string that begins with the letter A, does that come before the number 1, or do I put integers after this? Python doesn't really know, so it just says, I can't sort these. Technically, sort doesn't use alphabetical order. It uses something called ASCII-betical order. And it's pretty much the same thing, but it just means that uppercase characters come before lowercase characters. I'll show you what I mean. We have a list value that has capital A Alice and capital B Bob, and lowercase A ants and lowercase b badgers, and capital C Carol and lowercase c cats. When we sort this, something odd happens. All of the uppercase letters come first, while all the lowercase characters come afterward. त्यस्तो पनि रहेछ ल त्यो चाहिँ यो चाहिँ अलिक भएन नि त स्प्याम इज इक्वल्स टु होइन एन्ट भनेपछि बब एलिस ब्याजर यस्तो छ भने है
हाम्रो आउनुपर्ने त्यहाँ एन्ड र एलिस सँगसँगै आउनुपर्ने हो खासमा हैन, तर यो चाहिँ आस्की अनुसार चाहिँ गरेर हो क्या। त्यसैले चाहिँ स्प्याम डट सर्ट गऱ्यो भने चाहिँ के आउँछ अरे है, एलिस ब्याज यो क्यापिटल लेटर चाहिँ फर्स्टमा आउँछ अरे, क्यापिटल लेटर यो आस्की अनुसार चाहिँ सर्ट गरे भएर है। ओके, यो पनि हामी आस्की पेटिकल भन्छ अरे यसलाई। Words. And this is weird because technically it means that a capital Z comes before a lowercase a. Now, if you want true alphabetical sorting, there's a keyword argument that you can pass to the list. So let's say we had a list, lowercase a, lowercase z, uppercase a, uppercase z. Normally this sorts in ASCII-betical order where the capital letters come first. But you could pass the keyword argument key equals stir lower. This is technically passing the convert to lowercase string method, which we'll go over in a future lesson. But that will make it sort in true alphabetical order. So just remember. Key is equals to यो चाहिँ के गरे मैले बुझिन है। अहिले हेरौँ स्प्याम भनेको यो छ हो, स्प्याम डट सर्ट हैन, की चाहिँ str डट lower ओके, उसले के गरेर बनायो हैन, बनाउनु चाहिँ बनायो एल छ एएन छ हैन, ठिक छ। ओके, अब यो पनि कति चिजहरु चाहिँ चाहिएपछि मात्रै गर्ने हुन्छ कि हैन, अहिले चाहिए अब अहिले सिकिरा बेला चाहियो गरियो हैन, अब सधैँ कन्ठ गरेर चाहिँ राखिदैन होला। Number dot sort call the sort method and then pass it key equals string dot lower. To recap, methods are functions that are called on values. And the index list method returns the index of an item in the list, the append list method adds a value to the end of a list, and the insert list method can add a value to a list anywhere at any index. And the remove list method removes an item, which is specified by the value. And the sort list method sorts the items in a list. You can pass the sort method's reverse keyword argument to cause it to sort in reverse order. And also, sorting happens technically in ASCII-betical order. If you want to sort it in normal alphabetical order, pass key equals string.lower, and list methods operate on a list in place rather than returning a new list value. That's why you just want to call spam.append instead of spam equals spam.append.